Bon, anka foli ani tani obe aw bela jelenya amana ke dinya fanfan kafo aya bismillah ko kura aka jamkan mandi sanfɛ jamkan mini ambe awele ko info du jour ale jamkan min konna la ambe kuma actualité nationale et internationale kan min be se ka to amana ke dinya fanfan aka se ka kunafoni o jelen aka se ka osoro togamina Anka bi info du jour jamkan kene kan ame kuma actualité internationale baminkan anye kubara soro ka fo minye Zelensky Ukraine ale ni conseil de l'Europe kuye benkan do soro uni nyanche benkan min ka barat na ke do wareye ka seka tribunal spécial do sigi tribunal min mena barake uniquement Ukraine agression min kera Ukraine sabla Ukraine ni risula ga kele olube ka aye ka fo agression do risula bira Ukraine kan o de kama menye le conseil le secrétaire général du conseil de l'Europe noye Alain Berset ale bora ale kumana aye kumaka mi fo ambe anda do akumakana ka yira aula mamu me ka kuma droit international ko kuma fo démocratie ko kuma fo liberté d'expression ko kuma fo ka asite tien meme dien kono o ya rapport de force re ni fanga billa iba ngini e ka se aga se ka boli e ga hake o be se ka la kana toga mina sinon asite tien ni fanga tila o be ka kuma tribunal min kan ambe anda do tribunal la bi ka nyafolike awi tribunal spécial pour l'Ukraine ko tribunal krenkrenya le Ukraine ale togola justice ou hypocrisie occidentale ko tribunal krenkrenya lembe na sigi Ukraine togola ko kri ngini tola do wa soit Europe ka ninjuga o de ngini tola do amena anda do o de la ka fo kube ka tribunal spécial min sigi Ukraine kunkan kri ngini tola te Europe ka ninjuguya aka hypocrisie amena anda do o de la ka nyafoli ke awe L'Ukraine et le Conseil de l'Europe viennent de signer un accord sur la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes d'agression contre l'Ukraine. Ko Ukraine aleni Conseil de l'Europe ko borak 600 ka se ka accord do ke benkan do ke union che benkan mi mena ke sabuye ka se ka tribunal krengan le ndo sigi Ukraine togola tribunal krengan le ka bara bena ke bara krengan le jumende ko bingani min kera Ukraine kan ko ko o bingani ko ka o nyangi tribunal krengan le ka bara abena ke ode Zelensky était présent aux côtés du secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset comme Ukraine président no Zelensky ka yera ani union ani conseil de l'Europe ka ani au secrétaire général no Alain Berset ko Zelensky ano o yera nyonfe o yeli nyonfe mun kuma kan tamina uni nyonche muni munde bora uni nyonche minye secrétaire général du conseil de l'Europe Alain Berset ale de bena adado ala ani Zelensky yele nyonfe men tamina ani Zelensky che abena adado o de la ka nyafolike anye selon Berset ce tribunal montre que le droit international doit s'appliquer à tous. Ko ni tribunal mi mena sigi ko alek ayetala ko ni mena ira diamala ka fo menye dien sarawe ka sika appliquer bela jelenkan sans exception et sans deux poids deux mesures ko akaka sika boli bekan nyana wolo mamangante ka sika kala togo shila amangante ka fo karsa do abela walia karsa kan karsate atela walia okan ko amangante ka ke mi dien sarawe ka amangante ka ke otogala mais alors là pose vraiment un problème mais ni bela jelena albi mobe ka ye ka fo aleka no kuma be kofe kuma be assurance ba min di diema ni ya kuma la mi ba fko tien kuma ba ada nga kuma bela jelen kofe ba ye ka fo albi problème jumende l'Union européenne adore se positionner comme la référence en matière de droits humains et de justice internationale. Pourtant, sa justice est à géométrie variable car personne en Europe n'a été jugé pour les crimes de guerre en Irak, en Libye, en Afghanistan ou en ex-Yougoslavie. Ni Europe ba fe ka ira dien bela ka fo ko ni olu taka adjetemine ko aramaden hakela batoli senfe ko olu nyogona te ola aramaden hakela batoli ko olu nyogona te ola dien kono ni ya taka adjetemine ba don ka fo ka kriye nyana wolo ma kride ne ote Europe kono la amadele ka ye don kelenshi ko Europe kono ko mo do jugera ko ka sababu ke
bengani min kɛra mɔgɔfagaba min kɛra Irak, mɔgɔfagaba min kɛra Libye, mɔgɔfagaba min kɛra Afghanistan, mɔgɔfagaba min kɛra Yougoslavie kɔrɔ la ka m'a ye k'a fɔ ko Europe maa dɔw jugera a sababu la. Or que ni jamana ninnu kɔnɔ Europe ye benganiba de kɛ ka mɔgɔba de faga, nka ni jamana ninnu si tɛ yen ko nin bɛɛ la ko mɔgɔ kirila Européen dɔ kirila nin min na ko k'a jira diɲɛ mana o ma kɛ. O b'a jira k'a fɔ min ye Europe ye, Union européenne ye, o b'a fɛ ka min jira an na o tɛ tiɲɛ kuma ye, o tɛ hakɛ ɲinina, o tɛ adamadenw ka hakɛ, o tɛ o ko, o b'o yɛrɛ de ka hakɛ, o bɛ o de kɔ. Si vraiment on veut créer des tribunaux internationaux justes, tiɲɛ yɛrɛ la n'an b'a fɛ ka diɲɛ kiirisobaw créer diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka baara kɛ ni tilennenya yɛrɛ yɛrɛ ye, il faut d'abord ouvrir les dossiers sur les crimes coloniaux. Dossier mun bɛ yen colonisation kɔnɔna la maa mun sara a la u ka o dossier ta fɔlɔ ka se ka o kiiri ninnu ko olu dayɛlɛ. N'o kiiriw dayɛlɛla wagati min na an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tribunaux mun bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ sariyaw la batoli senfɛ, adamadenw ka hakɛw la batoli senfɛ, u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ na. Exemple concret min ye misala ye, misala min n'o ye kɛnɛkan caraki ye, n'o o tɛ se ka sɔsɔ cogo si la. Le Sénégal enquête en ce moment sur les massacres de Thiaroye où des soldats africains ont été froidement tués par l'armée française en 1944. Ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi Sénégal, hali sini Sénégal bɛ ka a ɲaŋini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na min ye 1944 Afrique soldat mun bɔra ka taa awa min ye Faransi dɛmɛ première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale la, olu sara satogo la min satogo tɛ se ka lakali hali bi o dossier bɛ yen fɔlɔ maga ma se ka kɛ o dossier la. Officiellement, min bangenen don ni dogo tɛ min na, cette juridiction spéciale est destinée à protéger les droits. En réalité, il s'agit avant tout d'un outil politique. Ko ni min dogolen tɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni tribunal mun bɛ ka créer, tribunal mun bɛ diɲɛ kɔnɔ a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye olu ka yakubaya, olu ka jamanaw, olu bɛ se ka sɔrɔ sira, olu ka sɔrɔ sira daw, olu ka hakilinaw bɛ se ka lawaleya diɲɛ kɔnɔ cogo min na, olu ka intérêt bɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ cogo min na, tribunal ninnu sigi kun ye o dɔrɔn de ye. L'objectif est clair, hakilina min bɛ u bolo, hakilina ye hakilina jɛlen de ye min tɛ dogo la. Renforcer les discours pro-occidentaux, promouvoir les intérêts des pays occidentaux et éliminer les indésirables. Min ye ka fɔ tribunal ninnu sigili a hakilina jɛlen don, hakilina wɛrɛ tɛ yen min ye olu ka mɔgɔ mun bɛ yen pro-occidental, les discours pro-occidental, mɔgɔ mun bɛ yen ni tubabu jɔnya ka di olu ye, ni Faransi ka di olu ye, Allemagne ka di olu ye, Europe ka di olu ye, k'olu to potom ka se ka olu dɛmɛ, olu bɛ se ka to fanga la togoya min na, min ye tubabu ka intérêt o, Faransi ka intérêt, Allemagne ka intérêt, o intérêt bɛ se ka lakana togoya min na, o ye u ka baara de. N'i ma sɔn o ma, o b'a ɲini k'i éliminer, soit k'a fɔ k'i ka taa CPI la. Exemple frappant min ye Gbagbo ale ni Alassane ni ɲɔgɔn cɛ, Gbagbo taara ka taa san 10 kɛ min ye CPI la ko awa crispos électoral la ko maa min sara Côte d'Ivoire k'a sera fo maa 3,000 ma. Nka diɲɛ bɛ a yɛrɛ ɲininka n'i y'a ta ka jateminɛ Palestine ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ, Israël ye Palestinien min faga sera fo maa 50,000 ma min ye Israël premier ministre Benjamin Netanyahu hali sini a bɛ yen, mandat d'arrêt international dara a kan ka tila ka o ba k'a b'a ka voyage hali sini a nɔ ma se ka minɛ. O de kama tribunal ninnu sigilen kun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye tubabu jɔnw mun bɛ ka Faransi labato, mun bɛ ka occidentaux labato, olu ka hakilina k'olu labato, u b'a ɲini ka aw protéger. O de nana ka jamana caman président protéger, ka u ka intérêt protéger, ni banna u ma u b'a ɲini k'i éliminer, soit k'a fɔ k'i bɛ taa CPI la. Tribunal ninnu sigi kun ya dɔ wɛrɛ tɛ a la, a kun ye nin dɔrɔn de. L'Europe n'est pas sincère dans sa quête des juridictions internationales. Ko min ye Europe ye ka a ka nin hakilina in tɛ hakilina jɛlen ye, a tilennen tɛ nin hakilina in kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'a fɛ ka kuma diɲɛ sarasunbaw kan. Europe ka a tilennen tɛ. Il s'agit simplement d'un outil pour faire avancer son agenda politique. Dɔ wɛrɛ tɛ a la, hakilina wɛrɛ tɛ a la, hakilina min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Europe ka intérêt ka olu labato an fɛ, maa mun bɛ Europe nɔfɛ ka se ka olu labato, ka se ka olu dɛmɛ a hakilina o dɔrɔn de ye. Sinon droit de l'homme ko tɛ, liberté d'expression ko tɛ, hadamadenw ka hakɛ ɲinini ko tɛ, Europe ka hakɛ ɲinini o dɔrɔn de dɔn, bɛɛ lajɛlen ko o dɔn. U ye kuma fɛn fɛn fɔ a kɔnɔ ko deux poids deux mesures tɛ kɛ a la, a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye, sabula an ɲa bɛ a la diɲɛ kɔnɔ, o de bɛ ka kɛ. An ka bi Info du Jour jamukan kɛnɛ kan min sɔrɔla an bolo ka di aw ma, o de tun ye nin ye. Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma. Wassalam.